Avocação direct. Donc, assalamu alaikum watukufu kaonde mdunga uharumai pajia mabeja. Allahu akbar, Allahu akbar. Tungoshe adhana. Subla adhana hivi. Barak. Bulada na hisa watu bayo baraka njia ya. Shaban la ilaha illa Allah. Mujib baraka zai adana inshallah. كسر بركة هي أذنين إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقوم بالسياق إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. Marhaba. Non. Assalamu alaikum watukuf. Donc ungarifanya live no la réunion. Ili Swahili mjomba hatu mzee Burashia parce que akaja hula Faransa ni arambie babo msafara ilika ndo avira. Ngesa largeri pose mjomba hatu isamla zahahe suala harumezi vira maswani. Tafadhali ntoto barza msafara kwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Kwezi handani ngamshukuria Mungu na mtume na mshukuria zewajihi nyitukufu hanyu haswa nde dabla ya haki ijihundao haruma lesi wa la reunion yatendelwa na mtukufu hatu mzee Muhammad Isa na mhundani hujimlifu wa hanyu hawaume hawashe ho aeroport ya Sendeni Lorangaros mwaka mnilinda umjuhangu yabo lefu mwilonga mlishukuria ndo na ubesha mara Shukran. Baada ya msafara mzazi journalist wa hatu msafara ubiri hautukufu haku na mnekao mwangu ujibi wa ndo msina mjeza famii shanga mjonjia za familia politiki sasa ndeza mbe hanibala izo ndeza ndizo mande ngoja banu na mitsende Faransa tsende ha janibu mbili janibu ya famii ya mzalihaniho ne janibu ya politiki shayo njumjia ya politiki duka ya politiki mao msafara na ufanya ani tionuka ya ureis yesa eziara nazifanya uharume miji mitukufu hatu Marseille na Paris tsirengeshe haundo tsirengeshe hau tukufu sahoenda Marseille tsihundu wananyasi wahe movement ya Marseille wahe dawla haki watendelwa ni amirwa hatu bwana militaire Julahe Isma Ibrahim wakahunlindia halafu rangu yabo wanikaza malengo juu hao hata jeje imkinishihe ni sese juru yangu ya Marseille msafara Marseille huo viri hautukufesa muhimu hizo mwanambia banu mzee Haji Muhammad Isa na noana hahe na Fardi noana anya na webo mwana Fatima mamba ukayanga mwanzao haina wandu wajoka bahanu waswahibiana ne union de l'opposition zenafsi za moza zikebadzima wandu wabe sana wandu wazingarana jeheli la zingarana hunu
ndizo tsende sihundo wanadamu wao alhamdulillah rabbil alamin ngo pamweja kabajaka hazi nziro la kabajaka hazi nkwesa tihundo ananyasi walo haruma lejiji la Marseille wadunga zemba na zautowa ensi hozimwi hebo juu ngo pamweja sihundo ranguwe notable na militaire no ananya ataima autorite wa hatu na Dr. Zile no wadungabo wondu wao wazingarana mkono kwa mkono mwono hamaze media kazi mwizo zonzi pia rizamba abonge hautukufu o msafara hopande wa kisiasa ubiri hanongozaji hadisi ba iho Marseille rionana kadozinji hauone situation ilobonze ne situation ilohondani abobonze rakawona ti Marseille bahi shando harmo ulimwengu kamili no reclasses pointa ije waswili he daraja ya hazo pia baadhi yabo imkinisha ukaya zingira zambabo izo kanda ujo zambo harmaze media sheizo ngamjo mwambiani eka karso harmaze media almuradizo nde hedizen ngo zendelea tejehone vakaya baada umona no jimli wa jimlif shabahe mzaze mwenza irumbi kwa jariranti esa imkinishiha wa wakili ye mwanamshwa hatu mrumshatu mzaza hatu au mwana hatu zaituni uo ndi akauja represente mzazi mwenza irumbi haufanya mahadisi maraji vazima sinaye heze nzia hizo almuradio ndi zendelea teje waswili wajabutena mwananyasi waziri mzamani dinaswiri hakaya namona no mhu wakipandwa wana wahahe ne partia hahe hona hahe almuradio monano yachoka uripara esa zenzizo zonzi pia zonde zenza tsingo hanza zito wensi oharuma emihono ya hemakatili waloniyo ngiyabo lazima hu rengefumbu oharuma le kongomanyo la dinaswiri esa izo pia izo ngasingo incluye oharuma omoja waho wakomor watambi hao zinafsiza moza hao raju hanza ekomor ihabli wabemo uondo msafari heli wabira baina Marseille baina ya Paris wajautena wananyasi rango wana hatu watendelo anifahardin na elarifu na mzee wa hao zesheha Muhammad nwandu wadungao wanionesa ze habari eheli movement Paris ijimundao na Jamila wandu warionesa heze taratibu zonzi pia rihundukaya kabati tofauti sha heujimlifu wahona walopari no wazaze no wababa waonokaya kabati jokiri eka enyamweja se mweja ketsu hanabo isenabo enge wandu wao wajihundu bazima haukweli haunanya hadamu hapolitiki hamendeleo hauwatwani zitongeza likawa osikura kufanya media Marseille sha varoha mawakala harumale jiji la Paris wakahuja wakili movement Paris ra notable ra cadre ngabo zanongo hizo zendelea hotu kufahazo henge yabo baina siasa amjosubutini maswireni ukaya na rikena roho nkuu ba umuganda kazezi itwa na Faransa shabondo wao ngwao hashiri dari chakabati mbatabutsoka yonsi pia na hizo zonsi pia ngarishukuri yao ze juhudi neze biswara za howaze wabara wanao wazee wao watendelwa ni mzee Ibrahim militaire d'accord asante tukiza baki ngajo hambale bunjiro hatu en privé liao le lieu samedi 2 ondelo ngana inshallah alafu ngabo ponjo hitimizi ngemze arenge ndo pande wa he dialogue upande wa he dialogue wandu walobonze ngwaona haditso dzima hepia hao joga hanu ye ma opposition walo komoro waona ukaya kabati tartibu za handwenda hata rendo harma dialogue hepia hao ramshe ramtiti enamdo yajikubala ukaye opposition kwatso na masulaha vake mndu yamengwendo haruma dialogue yambe opposition
shawe na mrujo hamba ngendo harma dialogue inu wo azalist ya mri hakansi akavumwa rekama na mtiti rekama mndo hazi hautimizi jana woraka ruasi na kafanya point de presse wana kauroha ngabumba bantu kao tika shay ani mimi tikareta mbabi ho pashia njawa hina banyekeza ndondo ngamonzo ni ba timizi yabo bo journalist mana Fatima ndoka ya baina ya he dialogue ino ndungwa relewa onai hawangwa elewa onai anika si singajusawe mihono rambe ukaya kabati ndongo njema jeka owa Komor haujeka haina daula tsokansi piati mpaka Komor wandu wako sanyiha watsanganyiha bazima waono musnadi wa henti waono umoja wa henti waono waono salama wa henti sema ana rafunga shana mboda rahamba dialogue inu keti masula arezi somomu ndizo mndu yaona esa fundo hatu al-ustadh Ali Haji hazionesa hauraji na bo zonongoza mladhimu sawo mzima nezitwa za hatu za kidini yeye hashemeziza dialogue rende sort dialogue waketsujo henda shay dialogue ndera tsanganye pia hatatoa example ya majoi ya nkuhu hamba ukaya mwana wangu anijwa hilo hamba mwana wangu shay mwana wangu huo wakati ani yeka wakati mnanku huyehuja hau wakati lejwa iliziza inga lijojua ukale jwa inga lijoziza je ekaye kuhuke jawaria fundi hambeza ladhimu ani dhamana wa dini ya zambe shabatu timjibuja na shatika nambiri ngamkoma kindi mjibu wabane sana wasuli hundarinyo amwambio fundi Ali Haji ukaya zoya zamba hamba zako eliza kidwa manandondo shange na banyadiro Tivamba au pesijana amrudini bareje. Gena bano ya diro esakarjahara dialogue. Nana munyibaraka no wananya wamba keti masulaha wazambabo sonime oya. Wamba keti masulaha rendo harume dialogue tsukaba na ngwenga dialogue. Shezo rengao de mwanadamu de mundu yaitendea. Rangi sone machenya hayo. Nande mndu yenda yanome dhwamana ujoka hendesa yanome coordinateur. Rahawangu eja kosanyi hawabadili fikira. Yonde la dictature uyo yonde tingorumishi. Enge emanada moi. Riono. Wafanyi haze asize. Ani aboye asiziyo ila yonde habiliwa ni almarhumu Ali Selimu. Haye hansi heze daraja zawe heli aladhimu. Rifanye bila karantena. Ija imkinishiha. Mzee hafanisha mwade hajafu. Azali hajaha itsomoza. Wae. Yabo ilejwa hii liziza haja rifanya hafanye referendum uyo taktibu ndiyo uyo yende yawaria sa yende kudume ulo yabo utsinzo lejwa hii liziza rijo hamaze elections za 2019 yende yazi patrone yende yazi kreye heze sharia yazi manizo ya janizo yeye lejwa hii liziza bufundali Haji huono ema gouverneur juzi Hasani Hamadi ajoka ula mikema nda Hasani Hamadi na ula mwananya simzua ni afungwa ula na salami ema ndawe joka hisaba zima ne azali le 26 mai huonweze taktibu za fanshi hata uwandu wao warushiwa vaja bakafanywa nomination ma gouverneur yabo lejwa hii liziza rendelea uonwe Assemblée Nationale ngoje ilauka elu fundi Ali Haji uonwe hele nsiambulde ya imahai ya fungi ya msima ya voti leka hone sa aminifu wahensia haho nawe al-ustadh yabo huenda ho Assemblée Nationale huende ho tukufu nge uono kaya Assemblée lolelo ema elu ya lole ukwezi heli uono wendo Assemblée nde heli mondi hamahenda ni mwapotwane zensiza hanyu wakati ka wandu waenda wao walone Assemblée Nationale lelo wandu watoka unomewa esawa wandu ikawe izo ndizo ye dictateur ya kahuna masulaha yonde mana la magabo dictature bofundi abo lelo abotena liziza hamwe Assemblée Nationale enge 611
ngarijua we mwanadamu na uonde mwananyasi shangari mndambu wao ze fikira zahe ngari mndambu wao ze hilba zahe ngari mndambu wao ze makri zahe abukabati ndongozi ingi tsondokaya yarumie wanadamu heli adimu warumia yarumie wanadamu heli ajoshinda wambe wafanye dialogue hiyo haurengeza le patolahe la heza election yazi kreye wae za 2024 karti ya abo si wa Komoro risarelewa risarambua kalicho ndala azize tena bufundi kalicho ndala azize tena uharuma dialogue karna henda wala karna henda nane nujo henda wavi wale taifa zonzo haba. Okay, asante tonto marada mingi tonto mlaza henga obanu kwezi Because just urambie mbavi zifikira zao parapori ya heze nungekaonde za virar mwe washili nutamar mai kapitali ya hatu ya kombani ze juma mbili za dunga nazila mandamano ni za jirefikira hongi ojerja ubea mpango hatu kwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Wa Komoro mlo ndani na ni mlo bonze na mlo harmure mengu kamili. Salama na rehema nazi rendele ya sonsi pia na urenga umunasaba uno ri mwambie ni ukaya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zizidi haukaya zizidi hauziro haukaya leo kapitali ya hatu si washili kao kwambani kamudu wao wana hatu na Maulana na Jaiwa Madashamfi wende watende ya wandu waja warijomolea kapitali ya hatu wajuruhu wataabisha wandu wabombarde wa menye nyumba wa menye zindu waharimwa kapitali ya hatu ebenge dousia omunasaba unu nebehe umhono watanga waho wamenyewa no wajuruhilwa uharimwa ze habari mbi zafanyiwa no wana hao wawashidi gambe wana mono watanga tena oho mjini wahangu mtukufu wazanda washidi bazi muzi wahundu tena Jaiwa Madashamfi na Maulana watendea wandu wende iho wende wawabombarde wawamenye mashuhuli ya hao ewenge lazima zenungo izo leo wana hunda ya mimbari inu nizambe neonese osikitifu wa hizo ndongo zinu au katika ulinda Maulana na Jaiwa Madashamfi wajeleo waone wawashili wawendele waweremono wa watanga waweremono wa usikitifu timzima tindawo waili kabati yazifanya ebenge sisi wawashili ikao ngari onao kazi nongozi nuzende naye ngari mwambia wone ukaya bo Maulana dawe na Jaiwa Madashamfi zomdendo leo ngazjo mdhuruni leo zirudi zimdhuruni na mahudu haukaya mlalafungwa mwende ngamrengole joro la hasumani azali shakutuono kabo Maulana wende wahandani washili wajuha wa uvoti wa ubeha ala Assemblée Nationale Jaiwa Madashamfi ya dunga ya rengwa no washili wambara wambeha ala Assemblée Nationale abasa inu mwenda mwajire ndandu atso hindu au kabani mukawujire ndandu atso hindu amwambioni au kale ogo mlo wa meze njo tulia mwende mwadome ya mahila shanongo za umenya basiranga mjo mmenye ensi ya hanu njo kaya obanu yabo mreje idingoni mweshela maudu
haukaya ikanyi ninga mjidua zao sisi ngari mweshele yaone Muhammad Abdul Hamidi njamu mrenge mwende mfungu umze wahani abenge mlalafungwa mlalafungwa mwade hewane mido vanule wa adresse oni message ya wana raha nsurongo wa haudio shanga mwambioni ukaya kam hundu majito mwaishela wore jei kama shela wore jei ba ni kamtina wore jei to washili na washili mwawono nitino wandu ndio kamimizi mimi sijatende sijoma zanda shida uti joma kwamba ni uti joma isingudi nonja joka na haki haukaya mewashilinde yansomesa embabindi tunasoma wo washili embabindi nasoma wo washili sha hamande namna ya hanu hamande namna ya hatu sonsi pia ekomorinde yalifanyaze nongozi shanyi yinyi nyina mndo akazwa itumbi nansi ya basi karjazi nina nani nja mzifanya gari lindao mtowe sama mtae sama harimwe washindi bamfanya na ibo jaya hamada bo maulana gamtimwanza mfanya jazali wa hasumani ikao kajaparo renda nai yata sama mima mwambionuka na mtae sama hawashili bawashili ni huijua zinunga endo zayo maudu ntijoja mjamdoni milamina iburashea kanga mwanzao banu mbaba esa yokarna ukawa baba ikanga mwanzo maudujerke mbaba shade wo na monese uka nyiwana washili na ikeza birazila zilazibiri shaka mjaze ombe kamjazi kusudia sheika mdaza yabunga mfanyona ayi bakamtina boreje yeto washidi kamtina boreje ibo jaye kamtina boreje ibo maudana ito washidi nizo washili wasiha ngwadunga awo ekomoro washili kwa na uransi ye maandamano tena mwambioni bo washili gamwambioni bo angazija gamwambioni bo wamwali gamwambioni bo anzuani ini watu uswale juma na wafanye maandamano haku waonese wa utukivu wa hao ebenge yabo nyinyi ni mwanzo ike aribanu leo azali de asawo wingu asumani de asawo de bingu litiramia na lisisi na sisele bingu liramia shema maandamano karichuranzi tena ngari mwambia onukaya na mzidi na azidi maandamano na doka juma na leze nsuzi mbajina ba lazima ze haki za hatu karina zile jeza leo zitorengwa ni mabundi yezi ya mabundi yabo uondo mdongo na kawanza niwambie wanangu wawashili Rajai wa Ahmad Ashaf Ramaulana ngamwambie ni ukaya na mjuhe mtahe wanduzani mwadu wao wawashili mtahe samaha hewane na mtahe samaha wanduzani washili baya mfanya za kazi rendwa mfanya zidudu sawo au kaya ngamanzo mwende jamrutuo mambo asumani na ola hesange na plasi maramba Burkina Faso diwanzo yende wendo ngare Madibakari wendo bene jawabu wendo bene ngare Madibakari geni yinyi yewe bwama bujaya hamadanda na maudana ngamtuka ndanda burumba dabo hore jihani washili
basi baika kamja mimi ngamwambioni kaya leo kamjabe hasama hizo nongo mazifanya kwamba ni awashidi kapitalia hatu kamja sahasama hizo mwazifanya omjini watu wadhanda washidi mimi tina utafitina shanga mwambioni hizo njofanya garido humlabani nti basi isi zo mwazifanya chindongo za lingana na mwana mwashili kanga mdungu warendo yekomoro nali iyo shawiri ya hanyu maudo wa komoru wajo kahumaniani hizo mawarenda kikomoro baseka leo tena ngamanzao mje mjitimbe malindi tena washili yo manahani sham mimi ngamnikoni marj mwende mwafikiri mje mtae samaha uharimo washili au mdenge kiburi ya hasumani mwivayo basinga mdoona zori jofanya banga ryo mtowa ninsi karyo kumremani gungu esa yo karina emandamano ori jodo wafanyao ndawebo maulana ndawe na jaya hamada shanf maana zitwabia mwazifanya zitwabia za mwana mwashili ya ujiste mwana mwashili ya hanza washili mwana mwashili ya hanza komoro basi moja kaleo mwenda hata mndeni hawa bungufuata mwaswili vahanu go kaleo kamtunda vanu go barenda nani itondo do hamba bahanu na mzaza hanu ya mzaani ya mlelani ya msomesani sabu ze genera sabu mtesha emadinozoru haraka emadinozoru mwatesha haraka yeni azinu ndizo mwaka ujamrende azinu ndizo mwaka ujamje mdifanye bojaye ndawe na maulana wangu ngware ngomi zinga wajari wari puleze nyumba wari ulile wangu warete wende wafunge banyumke yabo mdore makoti basi wenge ngari nikao ni mfumo bana ekaka mjadone suite mimi amwambionizo amjonje uharme miji ya washidi yonsi pia nirongwe minao ra maulana dawe na jahamada shafi kajo msoteni wewe amjoenda mwake wa msuje shaka mnaukawa washidi kamna ukawa wa tingudi kamna ukawa kwambani kamna ukawa washidi yabo tikazabo opande la wahanyunyi emandamano na bunge bwashili emandamano na bunge bwangazija emandamano na bunge bakadaula haki oanzuani emandamano na bunge basumani hahisa juzi Macron aux Nations Unies haka umrongoza hamba ukaya zezi zamvu izo kabati mbuzu ndomdada abasa reuzifano rowafanyi wao bala haka humrongozana la loi de la force yo kaiti d'actualité abasa zerongozi do leo ganjo consensus ganjo dialogue boraja harmwe dialogue yakangio d'actualité et dialogue tinizo wewe wanzao et dialogue gajufanyiwa hizo wakomoro wanzao kale wakomoro kwaje utaha dialogue ibwengene ndawende wafanye dialogue yao ndawene wandu wao mwanzao shasi wakomoro ubandasi habanu risiha kati na dialogue dasina aka mujangufu ngamjo harma Yesu ala yaho wana mama talabatul leo waju hao wenda wejitia hamande mwana hangu badrafili enomination ya hade lazima nitalazo zumbabi yabo maskini hausikitifu maulama wa Komoro roho aduhazi leo likaudo hamba wanazijana ngwajo ustaghafiru wanazijana kwa waziro rahano waze wao yewe wengojo ka hambaje
bomdu amba usomo wakahwenda wende wanje halimwa yezi ya diktature yezi ya madhalimu yabo wewe Mwenyezi Mungu joka umwambiaje mau sindasi engo amba kujajua hujua sha nyinyi nde mdamba okaya msifanye mwenda mwefanya izo nyinyi mfanyao leo ngono kaya ubadrafiri mwana hangu wamba husomo eba nitenda msomo zembi yekuja wono obahanu ndu yasoma ilmu wambo wanduka na mfanye jao msifanye jao oplasi haenzo akiyama emruo wandu wamdoni ngwajo hilo vushe la hahe nena mna wajo kahumona wajo kaudamba ai wala natolo abani au kayaye marumbo gajo rosha ho dingoni yake yabo harimo nkanali wandu wamdoni wangu wajo damba uka eola tindola adora mba ukaya kala hamba kala bada ngujo waye nde udoru ambe ukabala nsodo mwambani ukaya mtifanye na mimi naenda naye bwana yanayefanya wandu wao Mwenyezi Mungu awe hansiza adhabu mkuu Allah na yabo yoti message yao badrafi aweche shaba angugo maulama wa Komoro walo yabo leo washangiria madhalimu washangiria madhalimu leo walo wasa tena wendomio wende wawengalie ngoka yentwakia mange johuja nani nasingali johonda nani sha umujo jangilia sisi rikembe boni nani na mustafiru ba Mwenyezi Mungu ya Ghafurur Rahim shanga limwambia wao ni mkaya ranzi hunu ngamuzawe akhiraha ni limunde dunia henye mwono mufti akayabo yakaujana sumani yamnike yambeye imamu yammonao ensu ya hafa emiongo yakahwenda ila Mwenyezi Mungu akauswali to wandu wazambe hizo heze afali za ndola ila kazi jaka msomani shaba na abasainu ngabo wana matwahiri watitiwa wende wameyetse na wado ambauka ngasina doktorali msomo leo ngamado mwengare madhalimu anjo kupia babala hii application yo wadhana kabula shabali ya dhuringio 13 na uribakisha 20 minutes nijunda ho solani tuto burango namba ngo ntito kata horajuti mba vititi njo ende zabo ndukaya nyinyi mouvement ya la réunion sirniwani ni future présidente Manesha Usufa Jalali Manesha Usufa ujulwa Manesha Jalali yene biro ya hahi na ex-ministre Mahmoud Ahmed Abdallah na Ayuba wango wako sanyiha wanipara hamahadisi ngwabeshele yao ye mouvement la réunion marhaba menji zejitali wafanyao nehelize nongoza daula ya haki wazirengo hafumudene hamshe hamme engengo ashukuria zengo hizo halafu wao zehazao ngizo hajuha alisi heze tartibu zala alimu lelo ensi iparokansi irohenga manili yeho juu zadunga habo izo ngavyo zamba ekakatso harmaze shamnano na abantu mtito mwana Fatima ba ye Haji Muhammadi babo banga swashiri Haji Muhammadi arongozo washiri wa lolelo miya kutsinda ndiyo sajana tusweso alayo pari njenjia shawende mfomi wangu njojo hambena shawao ni warongozao da warlo sinao amdongozo wa Ashrafu wa Saidi Hashim amdongozo wa Sufa bwana hali amdongozo wa Ahmad Mahamud yabonu wana shewa amdongozo Dr. Shakur abono wana nyawo ze amadwa mzee hateje honde wana shopia walo yabuka yewe
banuzinu hajimaji saka hamba banu shinti shengo shaheno lolelo shande yande maarifa nezitendwa kozlozi tibahi washili ewashili atu ikauha bashirafi boyuswa bwana Muhammad Muhammadu nuana nyanyi wadu ngabo mapoliticien washilia maudu iwe kale ndo ekamwendo anzamu ndifanyie ndongo ito ndizo eka enti change bahinga joka pire hanezi lolelo sa wana tunaju hatu ajo wamba warenge zononde wadotsinza norunde washilia nyumeni lelo yamba swa lobo nze surtout ndami haritiru mwana wende wafanye maandamano yabo lelo Bilali mwana hangu nesmaila madi Bilali kati wotu anziani amba ukabanu yeza hoka stukiri Shabilali wae ngujijulo kaiza heka stukiri sabu ngono jako yakaurengo ende ya topirizo haswa babunda midai manzani wangu bunga sina mezi kaja ni para lelo jako ngujijuli ukaya ikabla adimu ya eshi kabla adimu ya some kabla adimu onde unono kabla adimu yeza hezikiri na kwa lelo timpaka ambaka stukiri enge haizozo ndizo njadidisha ukayewe elelo ngebirao shei mauduri lindao ngaranzo heli ranzo kumuri nyumeni ngaranzo washilia nyumeni heli ranzo kumuri nyumeni bashirafi bo Yusuf abu Ahmad abu fulani ngaranzo washilia nyumeni shaka tuanze washili toba kwa banili yonde mbabi nakawenjeza. Okay. Marhaba menji waangalizi watukufu wa hepa ya mabeja ngardo nana makati ya jawiho abane samedi mbese ngardo fanya nyundo jina kile tango pia lija chawo mna nukta mtintira tukaufanya bumjumba tu la ho Faransa ni wasuli bana. Assalamu alaikum tout le monde.